What's up mga kapatid? Contact A20. Tayo ngayon sa kabaw ng Road 10. Ayun o. Kita wala na, Road 10 tayo. Upo tayo ng KM0. Merry Christmas ka pala mga kapatid. Merry Christmas mga kapatid. Tayo po ng KM0. Mamigay tayo ng sticker. Sample sticker natin mga kapatid. Mamigay tayo. Woohoo! Tayo check mga kapatid. Stop muna tayo. Nakastop eh. Yun o. Approaching tayo. Tulay ng road din. Papunta ng KM0. Medyo ahon konti. Paskong Pasko. Yun o. Tapat lang ano dito. Ang ganda. Intramuros o. Ang ganda ng falls. Ay, falls tuloy. Fountain. Ay, what is that? Falls. Kailan pa naging falls ang fountain? Yun, ang ganda. La Patria Afrodisita. Yun, no? Tapat ng intramuros sa pasok na sa loob. Ay, malug. Yun, no? Approaching na tayo, KM0. Ayun, makabawa pa to. Mga tatlong stoplight pa dalawa. Yun o, namimigay ng ano, Christmas o, galing. Nice. Ayun o, ang galing. Nice. Sir, ano pong ano? YouTube channel niyo, sir? Anong YouTube channel niyo? YouTube channel? Meron kayo YouTube channel? Anong YouTube channel niyo, sir? Car loan expert. Ano, sir? Car loan expert. Car loan expert. Yes, sige, sir. Sige, sir. Nakita ko, namimigay kayo. Tsaka magandang halimbawa, sir. Yun, no? Kung din ako, sir, eh. Vlogger din. Kaya lang, bike vlogger naman. Kasama ni Sir Ian. Ian How. Ano, sir? Sir, thank you, sir. Merry Christmas, sir. Merry Christmas. Sige, sir. God bless, sir. God bless. Oh, kaya kailangan mo na. Sige, sir. Okay na po, sir. Sige po, sige po. Hindi, ang galing, eh. Eh, ano sila, oh, vlogger din. Namibigyan ng mga regalo. Ang galing, eh. Ano? Ang galing, oh. Ano, Merry Christmas. May ano po, shout out, Merry Christmas. Yun, no? Ang galing naman. Yun, no? Ang galing, galing. Yun, ang dami regalo, oh. Taga saan kayo, ma'am? Taga saan kayo? Ano po kami, sir? Nagtitinda po. Taga dito po kayo. Buti may namimigay ng regalo, ano, ma'am? Ayan na po. Merry Christmas po, Merry Christmas. Nice, galing, galing. Ma'am, maraming salamat po. Merry Christmas po. Yun, no? God bless. Vlogger. Shout out. Nanood ka ba ng YouTube? Nanood ka ng YouTube? Oh, may sticker ako dito. Wala, sticker lang tayo eh. Sticker lang, isang sticker lang. Ano to, kuya? Sticker. Para saan to? Hindi, pwede mo i-dikit kahit saan mo gusto mong i-dikit. Pag manood ka ng YouTube channel, pwede mong panoorin niya sa Kapatid TV. Ayun, ang dami regalo nila, oh. Merry Christmas. Oh, bati kayo, bati. Merry Christmas. Oh, mga taga sa mga kilala niyo, mga taga sa. Merry Christmas po. Merry Christmas. Bye-bye.
Bye-bye. Yun o, dito tayo. Kilometer 0. Yun o. Dahil mga bikers dito. Yun o. Yun o. Sir, morning. Oh sir, sticker. Gusto niyo sticker? Vlogger sir, vlogger. Kay Sir Ian, tsaka kay Bike Kapotpo TV. Oh sir, shout out. Oh sir, Anong channel mo, sir? Kapotpo TV sir. Oh sir. Parang gano'n Oh, dinigyan sir, daw ah. sa akin yan. Kasama na po ni Sir Ian. Kumbaga ano na tayo, smart kay Sir Ian. Yun, no? Sarap Ah, ng sir. bike na ano to. Thank you, salamat. Oh sir, shout out. Yun oh. Oh sir, shout out kayo sir oh. Thank you. Oh sir, shout out, shout out. Ay, shoutout sa mga kapot-pot. Yun. Thank you, sir. Sige sir. Thank you, sir. Sige sir. Lahat sa video ni Sir Lahat. Yan. Saan tayo eh? Christmas ride tayo eh. Shoutout sa Santa Rosa. Yun oh. Tropa Santa Rosa. Mga taga Santa Rosa po kayo, Santa Rosa. Oo, taga Santa Rosa pa kami. Yung last na biyahe namin sa ano kami, sa Atimunan, sinabayan ko ng Sir Ian. Thank you, Sige, sir. Salamat. Ano pangalan mo sir? Darwin, Oh, Sir Darwin, shout out. Ria, boss. Ria. Hey sir, hey sir. Mark. Sir Mark, shout out. Ferdinand. Sir Fernand, shout out sir. Shoutout nga pala sa channel ko, Jump TV. Sir, ang pangalan mo sir? Jason. Oh, sir, shout out sir. Meron na kayo sir, meron na? Ah, sige sir. Ayun no? Ayun. Smart. Nag-vlogger din tayo. Shoutout sa mga kasama namin nandito sa mama. Sige sir, right sir, right Ngayong sir. Pasko. Mama. Ano sir, next time makasama sila. Anong channel mo sir? Anong channel mo? Okay, sticker. Malito tayo ng sticker. Yun no? Ano tayo eh? Christmas ride. Tayo. Taga saan kayo sir? Caloocan pa sir, Caloocan sir. May baho. Levin Avenue. Ay, 11 Avenue. Anong ano sir? Ang channel mo sir? Para mas baka nakasasolder ako sa iyo eh. Ay, ikaw si Jomar? Oo. Yun o! Yun. Sabi ko nga, di ba kaya nag-comment ako sa iyo kanina? Jomar Alpanta? Oo, yun. Yun o! Nagkilala mo pala. Jobs TV? Galing, galing. Ikaw pala yun. Taga Caloocan. Bike Kapotpo TV, Reynel Balmos. Kilala ko kita. Kasama ka doon sa ano? Ayun. Talban. Oo, kasama. Ang galing naman. Minsan sir, ride tayo sir. Ay, ikaw yung, di ba may ganyan no? Yan no, yan. Roman 623. Galing. Kaya lumindol kanina eh. Habang nag-ride ako dyan sa may badang ano, papunta rito, gumalaw eh. Kaya napatigil muna ako, huminto muna ako eh. Shoutout kay na Marvin, Penebonte. Hindi kayo sumama sa akin. Ano ang pangalan niya sir? Joshua po. Oh, shoutout kay Sir Joshua, taga Pasig. Pasig. Kay Jan Dirty Poldo. Saka sa milis ko Nagpaalam naman. Kaya kung ano. Ah, sir. Bike Kapotpo TV. Anong pangalan niya sir? Ronald. Oh, shoutout kay Sir Ronald. Okay. Shoutout sa milis ko. Salamat. Pinayagan ako mag-bike ngayon. Christmas ride daw naman eh. Sige sir, Merry Christmas sir. Merry Christmas. Sa akin ngayon. Thank you sir, thank you. Hello ma'am. Hello sir. Sir oh. Sticker. Ay, bukod pala. Ayan, tigisa na kayo. Ah sir, shoutout. Taga saan kayo sir? Nagkapasok. Oh, sir, shoutout. Anong pangalan mo sir? Anong name nyo? Pangalan? Landmark po. Oh, shoutout kay Sir Landmark, taga Pasig din. Oh, si ma'am, ano pangalan ma'am? Hi, Hazel. Oh, amazing. Shoutout po, shoutout. Merry Christmas po. Ride safe, God bless. Okay po. Asa, meron na kayo? Sticker? Uy! Kapot-pot lang ba? Naligaw ka dito ah. Punta akong ano? Nang? Laguna. Kuya. Uy, okay. Damihan mo na para mabigyan mo yung mga kasama din ng silupers. Di, konti lang mga nagbabay. Ha? Konti lang. Di ba nakasama ka sa ano? Yung nagpunta tayo sa Ah, ano? sa mga noisy lang. Oo, nag-silupers. Abutan mo na lang sila. Ah, sige. Kasi bagong sticker ko to eh. Ngayon lang ako nakapag-produce ng sticker. Bigay ko na lang to kay Jason. Oo. December. Oo.
Ingat ha, ingat. Thank you, sir. Ingat, ingat. God bless, God bless. Meron na kayo sir, sticker? Meron na. Pares lang ba kayo ni Joms? Ay, yung iba sir. Ay, baba. Ano po to? Kay Sir Ian, tapos Kapot po TV. Sir, shout out. May Kapot po TV. Sir, shout out. Shoutout sa asawa ko. Sorry, naiwan ka. Ayun, ano ang pangalan niyo sir? Benji. Kay Sir Benji, shout out. San Mateo. San Mateo Rizal po. Kasama ko si kabikers. Sa biker. Solid. Totally, shout out sir. Sir, sticker sir. Sir, shout out. Parang ito kami, naiwan kayo. Ayun. Nasa kalabot ng siro ngayon nila. Puro kayo inom eh. Thank you sir, Merry Christmas sir, ride safe sir, ride safe. Thank you sir, thank you. Thank you sir. Ingat ah. Ingat ah, ingat ah. Natsyambaan ah. Sige sir, ingat. Sige. Sir, meron na kayo sticker sir? Ay. Anong pangalan niya sir? Shout out sir. Shoutout sa mga tulog ko pang kasama. Ako lang mag-isa rito. Iya, taga saan kayo sir? Sukat pa. Sukat, anong pangalan niya sir? Eric. Shout out kasi Eric, taga Sukat, naiwan yung mga kasama niya, tulog pa daw. Sige sir. Papatanggal lang ako ng alak sa katawan. Ayun, may sir, Merry Christmas sir, ride safe sir, God bless. Merry Christmas. Sige sir, thank you sir, thank you. Ride safe sir, ride safe. Thank you sir, thank you sir, thank you. Ride safe sir, ride safe. Thank you sir. Ingat sir, ingat ha. Ingat sa biyahe sir, ingat. Meron na kayo sir, sticker? Yan, kanino? Sir, Sir Ian How, tsaka by Kapot po TV. Okay, shout out. Yan, kay Sir Ian, tapos sa akin, by Kapot po TV. Hindi mo, may tatruan na. Ayun o, kasi dun Ruaya. Kasi kasama namin yan, nung pumunta kami sa Montalban, nagbigay ng mga ayuda kay Sir Ian. Ano pangalan niyo sir? Ako sa mga kasama, nandito ako ngayon sa Salford. Yun, Kasama no? ko si By Kapot po TV, si Reniel Balmos. Budong TV. Ayun, anong pangalan sir? Mga barkada natin sa Distrito 1 ng Quezon City. Yun o, sige sir, anong pangalan sa pangalan sir? Tony Tinyoso, Yun, salut kay Sir Tony. Taga saan kayo sir? Quezon City. Okay, ng City. Sige sir, ride safe, ride safe, ride safe. Ingat sir, Merry Christmas. Sige sir. Sige sir, okay lang. Thank you, sir. Yan na, sige sir, thank you. Ride safe sir. Ako yung nas na biyahe nila sa sa Bicol. Pero kasama ako doon, hanggang Atimunan lang, naguna lang ako. Saan kayo sir yung punta niya sir? Saan ang punta niyo ngayon? Diyan, sa may likod ng Airport. Sige sir, ingat sir, ingat. Yun sir, shout out. Shoutout sa Team Aprisa, kala Albert, Taga saan kayo sir? kala Nico, Ano pangalan sir? Rami, Ampi. Sir, shout out kay Sir Ramil, Ampi. Amin, Yan na sir, sige sir, ride safe. Merry Christmas sir. Sir, sticker. Tulog sa bike niyo sir. Sir, pangalan niyo sir, shout out. Shout out kay Sir Rolly, mabiyahe ako ng trabaho. Pamilya ko. Ayun no, ingat sir, ingat ha. Sige, salamat. Ride safe sir, Merry Christmas sir. Sa team, hindi nakasama iba. Bigyan natin sila sir. Sir, sticker to sir. Sa Rian daw yan. Kay Sir Ian, tsaka kay Bay, Kapot po TV. Para meron kayo sa mga sticker. Yun na, God bless sir, Merry Christmas sir. Sir, shout out sir. Shout out, habang naka-open. Shoutout ulit sa asawa ko. Yun, nagpala naman daw siya. Shoutout ulit sa sarili ko, wala pa tong juwa. Anong pangalan niya sir? Leo J. Sir Leo, shout out sir. Edwin po. Kay Sir Edwin, shout out sir. Shoutout po sa team namin sa Wag Maingay team. Wag mo yung anong pangalan niya sir? Erwin po, Erwin. Shout out kay Sir Erwin. Merry Christmas sir, God bless sir. Ingat sir, ride safe. Thank you sir, thank you sir, thank you. Sir, para meron ka ng sticker sir. Baka Pamigay mo. mamigay rin ako. Sige sir, akin na, mabigyan na mabigyan din. Kay Sir, Kay Sir Ian. Ayun nga pala. Kay Sir, thank you. Okay sir, baka mamigay tayo ng medyo marami ka pa? O konti na lang din. Extend na lang no? Ha? Magkano? Hindi mo naman yun sir. Libre yan sir. Sir, shout out. Anong pangalan niyo sir? Anong pangalan niyo? Ryan. Shout out kay Sir Ryan. Sir, pati kayo. Nakakasi YouTube. Sir. Shoutout po sa grupo namin, Padyakuloong. Anong pangalan niyo sir? Giancarlo Pascual po. Sir Jan Carlo Pascual. Shout out sir. Taga saan kayo sir? Sa Coloong Valenzuela po. Ayun, taga Valenzuela sir. Sige sir, shout out sir. Merry Christmas sir. Ride safe sir. Thank you sir. Kayo sir, baka meron may mati. Yun din, parehas din. Merry Christmas. Anong pangalan niyo sir? Ryan. Shout out kay Sir Ryan. Thank you sir. Merry Christmas sir. Thank you sir. Padjakul ko. Yun no. Padyakulong Cyclist Group. Anong pangalan niyo sir? Go dito.
Ayun, shout out sir. Sir Ian, sana magawa namin yung ano nyo, mga long ride nyo. Magaya rin namin. Yun yung ano sir, last na ride namin, kasama ako sa Timunan. Hanggang Katimunan lang. Tapos babalik din ako. Ikaw yung ano? Bike Kapot po TV. Oo. Sir. Pero sila diretsong Bicol. Ngayon, bumiyay sila? Nung Biyernes, di ba sir? So, 3 days na biyahe nila. Hindi pa pala nakakauwi. Ano nakawin na sir? Nakawin na sila. Nakawin na. Sige sir. Pinapanood yung ano niya. Yun no. Vlog niya. Ano yun? Yung matandang kasabihan ni Sir Ian. Ano? Sige. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Like, comment, subscribe. Dahil swertehin. Ang di mo skip ng ads, mas lalong sa swertehin. Ayun no. Thank you sir. Thank you. Right sir. Merry Christmas sir. Merry Christmas, sir. God bless sir. God bless. Sige sir. Shout out. Sa mga kakilala mo sir. Yan. Shout out sa mga kakilala mo, sa mga grupo mo. Sa mga Spartan Bikers. Anong pangalan mo sir? Lane Carlos. Shout out kay Sir Len Carlos sir no. Yun mo. Hey sir. Shout out. Sa mga kakilala mo sir, shout out. Para sa mga Spartan Bikers, thank you. Governor Zero, Yun, Merry Christmas sir. Anong pangalan niyo sir? Hardy Kembal, Yun no, shout out sir, shout Merry out. Christmas. Yun no. Kasi radyo sir, Merry Christmas. Merry Christmas. Sige sir. KN0. Yun no. First ride. Please. Sir. Thank you. Kay Sir Ian, tsaka kay Bike Kapot po TV. Sir, shout out. Shout out sa mga ka-riders. Yun no. Family ko. Mga kaibigan. Anong pangalan niyo sir? Sunny. Shout out kay Sir Sunny, taga Nagkakalokan. Kalokan din sir. First ride. First ride sir. Merry Christmas. Ano yung bagong bike niyo sir? Bago. Yun no, bagong bago. Ang ganda. Tapos na ba? Sige sir, ride sir, ride check. More ride sir, more ride. Safe ride sir, safe ride. Sige sir. Time check, 8:54. Dito pa kami ni Sir Joms TV. Dito sa kilometer 0. Siguro mga 9:30. Ride up na rin kami. Sir, ride sir, ride check. Sir, sticker. Kay Sir Ian, tsaka kay Bike Kapot po TV. Iyan, tsaka Bike Kapot po TV sir. Bike Kapot. Kumbaga ano lang sir, kwenta kay Sir Ian. Kumbaga inspired lang tayo. Okay, shout out. Sige, ano tayo dito? Subscribe tayo sir. Okay, shout out tayo. Shoutout kay shoutout sa akin. Ano pangalan niyo sir? Richard, Richard, shout out. From Tondo. Sige sir, shout out sa mga kilala mo. Sa mga kilala mo sir, sino mga kagrupo mo? Shoutout sa mga kakilala ko. Actually, konti pa. Ayun. Di pa ako ganun kadami Sige, sir, okay lang, sir. bikers na kasama. Mga sino yun sir? Mga sino? Yung mga kilala mo sir, anong pangalan sir? Ay, yung mga kilala ko, yung kaibigan ko, pinsan kong Matalik, si Ronald, Yun, Montenegro. Yun sir, sige sir. Merry Christmas sir, Merry ride safe sir. Christmas. God bless sir, God bless. Salamat. Sige sir, thank you, thank you. Sa mga kakilala niyo sir. Namakas pa ako. Ito sir. Sige sir, ito sir. Sir Ian. Kay Sir Ian, tsaka kay Bike Kapot po TV. Sir, shout out. Habang naka-apply tayo. May shoutout niya po pala kay Kuya Eljon. Yun no, kasi Alvin. Sana sumama ka. Shoutout sa kapatid ko. Ano Sa pa? mama. Ano pong pangalan niyo? CJ. Kay Ma'am CJ, shout out po. Sir Eljon. Sir Aljon, shout out. Ayun. Ano po nyo? I mean yung Eljon po yung shoutout. Hindi, kayo sir, ano pangalan niyo? Ano pa? Sir Nathaniel po. Shout out kay Sir Nathaniel, taga Kalokan. Kakalokan din pala oh. Taga Caloocan din kami ni Sir Sir Joms TV. Ano name na YouTube niyo kuya para mapalo? Ano po, yung kulay green po. Bike Kapot po TV. Tapos yung kay Sir Ian na bonus na lang kasi nagkaroon tayo TV, nagkaroon. Kay Sir Joms TV naman. Mga ka-vlogger din natin, mga kasamang vlogger. Sige sir, ride safe. Merry Christmas sir, God bless. Ride safe ma'am, Merry Christmas. God bless po. Ayan sir, go. Cycling, legal, rock. Anong pangalan niyo sir? Felix Rason. Shout out kay Sir Felix Rason. Russo, no. Shout out sa mga kasama niya, hindi nakasama. Taga saan kayo sir? Taga saan kayo sir? Taga Nabaliches Bayan. Ano Balitis ba yan? Sige sir, meron pa kayong shout out? Ha? Meron pa kayong shout out? Shoutout sila, yung mga kasama ko lang. Shoutout ko yung tropa ko. Di ako niyaya. Ikaw pala din niyaya sir, no? Ano mga pangalan sir nila sir? Sir? Ano mga pangalan nila? Ano mga kagrupo mo? Hindi kasi naman nila. Hindi ko kilala yung mga iba yan. Hindi pa kilala. Sige sir. Merry Christmas sir, Merry Christmas. Right sir, God bless sir. Sir, don't forget to subscribe. Joms TV, Bike Kapot po TV. Puro may TV. Sige sir, salamat sir, God bless. Sir, pangalan sir, panglagay niyo sa bike niyo sir para sticker sir. Kasi Ian. Sir Ian sir.
Ay, salamat sir. Sir, shout out kayo sir. Sa mga kilala niyo mga kasama nating pulis. Sir. Salamat po, boss. Anong pangalan niyo sir? Kay Sir Aguinaldo sir. Sir, Merry Christmas talaga, Aguinaldo. Sir, shout out sir. Right sir, God bless. Sir, shout out. Merry Christmas sa lahat. Yun, no. Fighters God. Yun, no. Shout out kay Sir S.O. Office TV Bungay. Sige sir, shout out. Sir, shout out sir, shout out. Shout out sa inyo lahat. Ayun, no. Merry Christmas daw kay Sir Junior Bilog sir, no. Sige sir, thank you sir, thank you. Panoorin namin. Mamaya sir, ayan o, pag uwi ko, i-edit ko lang sir, edit ko. Sige sir, thank you sir, thank you. God bless sir, Merry Christmas sir. Okay, God first ha. Sige sir, God first always. Glory to God sir. Sige sir, thank you po. Sir, sir. Sticker. Merry Christmas sir. Sir, pag kayo mga kilala mo, batiin mo muna sir. Hindi ko alam Yun no. Anong pangalan niyo sir? Roel. Shout out kay Sir Roel. Ayun no. Merry Christmas sir, God bless. Yun no daw. Matagal tayo dito, madaming tao, no? Oo. Siyempre, parang namamasyal sila eh. Dito sila nag-celebrate ng Pasko nila. Yun, mga potpot, ang dami mga bikers, ang dami namamasyal dito. Yun, sarap mag-bike sa Luneta. Pati yung mga polis natin na mababait, na-shoutout natin. Sir, sticker, baka gusto nyo? Sir, morning. Morning sir, sticker sir. Sir, Merry Christmas sir, kay Sir Ian. Kay Sir Ian ng Sir Ian, tag sa akin, Bike Potpot TV. Sir, shoutout sa mga kasama natin. Yun no. Shout out sa mga tropa dyan. Yun no. Tropa ng mga bikers. Yun no, sa mga... Sir, shout out sa salamat sa sticker mo, sir. Anong pangalan niyo sir? SG Monsali po. SG Monsali, shoutout sir. Ride safe sir, ingat sir, ingat. Sir, thank you. Ayun, kay Sir Jump TV. Sir, thank you. Dito sa motor ko. Ingat sir, Merry Christmas sir, Merry Christmas. Ingat sir, ingat. Shoutout kay Sir. Shout out sa mga kay misis ko. Anong pangalan niyo sir? Friend. Sir Efren, taga ano sir? Makati. Shoutout kay Sir Efren, taga Makati. Shoutout sa mga niya. Yun no. Sige sir, ride safe. Merry Christmas sir, God bless. Christmas sir. Bilisan sir. Ha? Shoutout kayo sir. Sige, natin. Sige sir. Sa mga kilala mo sir, shoutout mo sir. Ha? Ay, di. Mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Shout out na lang sa kapatid ko. Yun, ano pangalan sir? Floyd. Shoutout kay Sir Floyd, tapos ano pangalan niyo sir? I'm sorry. Anong pangalan niyo po? Kevin. Shoutout kay Sir Kevin, taga Quezon City. Quezon City. Sige sir, dito rin kay Sir James TV. Okay. Vlogger din. Sir, shoutout. Shoutout. Sa mga kilala mo. Pati yung mga asawa mo din. Merry Christmas sa asawa ko. Ayun, anong pangalan niyo sir? Christmas. Merry Christmas sa asawa ko. Anong pangalan niyo sir? Luisa Soto. Ayun, shoutout kay sir. Kayo sir, anong pangalan niyo? Robin Angeles. Shoutout kay Sir Robin. Kayo sir? Merry Christmas sa family ko. Yun, Merry Christmas sir. Sir, ride safe. Sir Louie, shoutout sir. Thank you sir. Yun. Merry Christmas po. God bless. Sir, shoutout sir, shoutout. Anong pangalan niyo sir? Prabhu. Shoutout sir. Shoutout. Thank you po, thank you. Ano? Shoutout. Shout out. Shoutout. Shoutout ma'am. Merry Christmas sa mga kilala nyo. Merry Christmas! Merry Christmas sa mga staff namin sa winner. Yun, shoutout ko sa mga. Yun o. Anong pangalan nyo ma'am? Pam! Shoutout kay Ma'am Pam. Shoutout po kay Ma'am Tina! Tina. Merry Christmas po. Ride safe. God bless po. At kay Sir? Steven. Sir Stephen. Shoutout sir. God bless sir. Merry Christmas. Okay sir. Thank you. Ride safe po. Ride safe. Ingat po. Thank you po. Thank you po. Yan mga potpo. Time check. 9:30. Bale. Tutuloy na tayo. Uwi na rin tayo ngayon. Kasi si Sir James TV. Uwi na rin siya. Punta ng Paranaque. Diretso ng Cavite. Ako naman. Uwi ng Caloocan. Maraming salamat sir. Ride safe sir. Hanggang sa muli. Sabay-sabay tayo mag-ride. Sige sir. Salamat sir ha. Yun o. Yan. Mula dito sa kilometer 0 Luneta. Huwag kalimutan. Manatang kasabihan na si Rian. Mag-like, comment, subscribe. Ay, suswertehin. Hindi mag-skip ng ads. Lalong suswertehin. Maraming salamat sa photo. Don't forget, like and subscribe. James TV. Bye Potpot TV. Bye sir. God bless. Merry Christmas. Mga Potpot. Thank you.
Yun, no? Merry Christmas mga kapotpot!